Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Pagkapili nila ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña, gihangop sa kapulisan sa syudad sa Subo. Eleksyon sa Pilipinas nagkuwang sa sistema, suma sa mga election observer sa European Union. Dugang 152 ka mga displaced workers natala sa Public Employment Office Lapu-Lapu. Na missing nga 52 anyos nga mananagat, patay nang napalgan sa Katarman, Dawis, Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagkapili sa bag-ong mayor sa siyudad sa Sugbo ug si Konsehal Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña gihangop sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Nanginaot ang Cebu City Police Office nga mapadayon ang pagtukod sa 50 milyones pesos nga bag-ong building sa kampo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold. Gihangop sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang bagong napili nga mayor sa syudad nga si Konsehal Nestor Archival ug sa vice niini nga si kanhi Mayor Tomas Osmeña. Gibutyag ni Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga pinagi silang hepe nga si Police Colonel Enrico Figueroa. Muhatag silang hugot nga suporta sa bagong mayor sa dakbayan. Una na nga gibutyag si Archival atol sa interview sa mga tigbalita nga doon na siya maanindot nga programa sa kapulisan aron nga magpabilin nga malinaw og luwas ang dakbayan gikan sa mga kriminal. Kung hingpit na siya nga makalingkod isip mayor, makig-meeting siya sa kasamtangan nga hepe sa kapulisan sa syudad aron ma-assess ang sitwasyon sa CCPO ug sa iyang matabang sa kapulisan. Nalipay siya nga usa sa mga konsehal nga napili mao ang kanhi general nga si Paul Labra nga mauunya ang iyang pahupton sa chairmanship sa Peace and Order sa konseho. Samtang masaligon sa mga tangay nga mapadayon ni Mayor-elect Nestor Archival ang pagtukod sa 50 milyones pesos nga bagong CCPO building nga una na nga giinagurahan sa kasamtangan nga mayor sa syudad sa Sugbo nga si Raymond Alvin Garcia. Taas ang panglantaw ni mga tangay sa bagong mayor, ilabi na sa paghatag sa suporta ngadto sa kapulisan. It's not for us to tell, no, but hopefully we will get the same support, and such project will be pursued by the incoming administration. But then again, we submit to their wisdom, no, kung when and kung kano sa akin ni mahitabo. Nga tumiyaging mga buwan, gisaad ni Garcia nga sa dili madugay, masugdan na ang pagtukod sa bagong building sa CCPO. Arnold Bustamante, CCTN News. Mandawi City Vice Mayor-elect Glenn Bersede anda musuporta kang Mayor-elect Jonky Uwano bisan og dili sila gikan sa susama nga partido. Dugang niini magigalayon usab siya sa mga miyembro sa konseho. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Malipayon si Mandawi City Mayor ug Vice Mayor-elect Glenn Bersede nga malinawon ang nahitabong eleksyon sa syudad bisan pa sa pagpaubos sa otoridad ngadto sa yellow category. Mapasalamaton usab siya sa mga Mandawihanon nga nisuporta ug niboto kaniya. Si Bersede ang giproklamar nga mananaog sa pagabisi mayor sa syudad. Matud ni Bersede nga andam siyang makipagtambayayong kang Mayor-elect Jonky Uwano bisan pa dili sila susama og partido. Si Bersede lakip sa Team Mandawi gipanguluhan ni kanhi Mayor Jonas Cortez samtang ang partido ni Jonky
Uwano mawang one-man dawi kuyog sa iyang magguwa nga si Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Malaumon si Bersede nga padayunon sa managsuong Uwano ang nasugdan nga mga proyekto ni Cortez, hilabi na nga makaayos sa mga residente. Basta kayuhan sa mandawihan, nga nang suportaan yun na to. Ang resulta ko na ang atong tumbong mangyod ang kaugmaong Diyos mandawihan nun. Yung lambo ang atong syudad. Sa wahing interview kang Uwano ato sa proclamation ni ini, matud niya nga plano niyang padayunon ang mga angayang proyekto sa kasamtangang administrasyon, hilabi na nga nagahina na kini og pondo. Dugang pa sa Vice Mayor-elect nga gusto niya nga magpabilin nga malinawon ang konseho ug andam siyang makipag-alayon sa mga konsehal. During my years bitaw sa as Vice Mayor, as presiding officer, malinawon man yun. Kaya kamo mo kung adjust kapag gusto na to. Kunya, di sa ko inong kontra sa lain na partido, nga nga rin kulaba sa itong partido, kinala neutral yun. Kung sa ilakawan na sa konseho, kinala malinawon yun. Sa dusi ka giproklamar nga bag-ong konsehal, unom ni ini ang sa Team Mandawi ug unom usab ang gikan sa partidong One Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga electoral board members nga naserbisyo sa eleksyon sa syudad sa Mandawi makadawat na silang honorarium sugod karong adlaw nga Sabado. Samtang matud pa sa Department of Education nga di lakip ang election day sa uninterrupted vacation sa mga magtutudlo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sugdan karong Sabado sa Commission on Elections Mandawi ang pagpanghatag sa honorarium sa mga electoral board members nga naserbisyo atol sa ning labay nga piniliay. Makadawat ang chairman sa electoral board og 12,000 pesos samtang 9,000 pesos usab sa mga poll clerk og third member. Ang support staff makadawat og tag 8,000 pesos. Ang principal o Department of Education Supervisor Official Condeso makaangkon og 11,000 pesos. Ang honoraria subject pa sa tax deduction. Hinuon matod ni Jacqueline Gruyan ang election assistant nga adunay ni sangat og tax exemption. Naa siya nahatag kuan kanang government employees lagi nga gamay kay sweldo. Pero katong way trabaho sir ko ang 7% sir. 7 Basta private. Moabot sa kapin 800 ang mga magtutudlo nga ni serbisyo sa eleksyon gawas pa sa mga empleyado sa gobyerno. Samtang matod sa administrative officer sa Department of Education Mandawi nga walay lakip ang adlaw sa eleksyon sa uninterrupted nga vacation sa mga magtutudlo. Dugang pa nga ang mga maestra nga ni serbisyo sa eleksyon gihatagan og napo ka adlaw nga paid service credit base na sa amended resolution sa COMELEC. Credit of the service that you have rendered during off hours of your service as teacher. So, anytime kung na kayo absent ka in the year, like for example, sick leave, asa pa siya gamitin niyang leave. So, magamit niya yung bitawag na 10 days service credit. Magamit sa mga magtutudlo ang 10 days credit service bisan kanusa karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga ni kandidato sa nakalabay lang nga eleksyon nisunod sa mando sa Commission on Elections nga tangtangon dayon ang campaign materials. Kung magmagahi man ang kinsang kandidato, magatubang siya og disqualification case o posibleng di makadagan sa sunod nga eleksyon. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Nangunay mismo ang kampo ni Mayor-elect Rajiv Venad sa lungsod sa Mindanilla sa pagpanangtang sa ilang campaign materials sa gawas. Gikan sa kanyadtong napuno sa naong sila mapambato ato sa ating kampanya ang ilahang nga palibot karon nahawa na gyud. Sumapa niya nga kinahanglang mamalik na sa pagtrabaho human siya nakadaog nga walay kaatbang. Susama ang gibuhat ni Mayor-elect Gerard Anthony Samsam Gulyas sa dakbayan sa Talisay ngadto sa mga campaign materials. Sumapa niya nga kabayn lang kini sa responsibilidad isip opisyal ang pagpabalik na sa naandang itsura sa mga pampublikong dapit nga nagtadtad na sa ilang posters. Hinuon giawhag ni Gulyas ang ubang mga konstituente nga mahimo nilang panangtangon ang campaign material sa ilang dapit aron dili makahatag og kasamok sa palibot. Sa dakbayan sa Sugbo, gipangtangtang mismo sa masakop sa Capital Site Fire Brigade ang mga dagkong political tarpaulin sa ilahang nga dapit. Nasayran nga sa gabi nila kini gibuhat kay mas komportable man itan di sa adlawan diin naglagiting ang kainit sa panahon. Gimanduan sa Commission on Election sa mga kandidato nga kinahanglang mahawan ang political posters ug tarpaulin kutob karong Mayo 17. Apan nakita ni Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno nga dunay ubang mga politiko nga sunod semana na lang kini buhaton.
Ang mga kandidato na mismo may mangunay sa pagtangtang sa ilang mga naong nga gipamplastar sa gawas. But there are also candidates, especially those who are losing candidates that will not comply. So, muna that's the reality check basakan. May mga noong COMELEC nga to sa mga kandidato nga sila ma-disqualify kung mapakya sa pagtangtang sa campaign materials sulod sa gitakda nga panahon. Matod ni COMELEC 7 Director, Attorney Francisco Pube, nga doon sila kalapasan sa Section 30 sa COMELEC Resolution number 11086 ang kinsang wala mituman sa mando. Hinoon mo paingon na sa DENR ang mga nahipos ka campaign materials aron magamit ngadto sa mga buot mag-recycle ni ini. Based on the resolutions of the COMELEC, yung mga lahat ng mga confiscated or taken down propaganda materials, doon yan dinadala natin sa Department of Environment and Natural Resources for proper disposal. Ian Navarro, CCTN News. Dawat ang Commission on Elections Cebu Province kung dapat of contributions and expenditures gikan sa bisan kinsa nga kandidato. Matud ni Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno nga aduna sila'y usa ka buwan o hangtod Hunyo 11 aron pagdawat sa mga susi. I-detalye sa susi ang nahimong galastuhan sa kampanya sa usa ka kandidato gikan sa cash o in-kind nga donasyon. Apil usab sa i-report mo ang paggasto sa iyang social media advertisement o pagpasweldo sa iyahang mga sakop. Nasairan nga usa ka rekisitos ang susi ubos sa Republic Act 7166 diin gikinahanglang mahatag sa COMELEC sa dili pa mulingkod sa posisyon. Kung nakalapas man sa deadline o submission, dili gyud makalingkod sa gidaganan niining posisyon ang mao nga kandidato. Hindi na nila paaboton ang last day sa filing tungod kay dili na ba ni pwede papas di ang ato ang opisina di na mudawat after anang nga time. Pagpaigayon sa eleksyon dinhi sa Pilipinas naputos sa mga kakuwang sa sistema bisan pa man og nagpabiling buhi ang demokrasya. Kini ang nahimong assessment sa mga election observers gikan mismo sa European Union. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Nakita sa election observation mission sa European Union nga napuno sa kadasig ang mga botante sa pagpaymo sa ilang katungod sa pagpili og mga lider ning nakalabay lang nga eleksyon. Kinibisan pa man og daghang mga kakuwang sa sistema ang ilang nabantayan. Gibutyag silang chief observer nga si Marta Termido nga nagkahitak ang vote buying ilabi na gawa sa presinto. Nakita usab nila nga gipaymuslan usab ang distribution sa mga ayuda kon financial assistance nga matud pa anaa ang presensya sa mga politiko. Duga pa ni Termido nga gihimo hinuon sa COMELEC ang ilang mga inisyatiba aron pakigbatukan ang vote buying apan kutob lang sa mga polisiya. Duha ka buwan ang gibantayan sa mga observers gikan sa European Union ang electoral system sa Pilipinas. Gitutukan nila kini gikan sa pagpangampanya sa mga kandidato nga gihugupan sa publiko ug sa media hangtod na sa pagpamutar sa mga botante sulod sa ilang presinto. Gikatingala og wala hinon gikalipay sa mga electoral observers ang limitadong access sa pagsusi sa nimong batasyon sulod mismo sa presinto. Gipuggan hunon sila sa COMELEC tungod sa gipatumang mga balaod apil na ang 1985 Omnibus Election Code taliwa hinuon sa nauna nila nga kasabutan. EOM observers found COMELEC's regional, provincial, city and municipal branches to be experienced and competent. COMELEC's communication efforts with voters were proactive and diverse, and for the first time included the distribution of personalized voter information sheets to all registered voters. By voting, citizens demonstrated a strong commitment to democracy and civic values. Kung nakita sa EU nga dilihaom ang katunga sa iha mga probisyon sa Omnibus Election Code, nin kasamtang ang panahon diin nagkagrabe na ang mga issue, apil na ang political dynasty. Magpabili ni noon sila sa Pilipinas bisan og humana ang eleksyon hangtod nga makahimo sila og final report sa nahimong electoral system sa nasod. Bisan pa man sa mga kakulian, nakita ni Termido nga buhi pa ang demokrasya sa nasod og nagpabilin pa ang kadasig sa matag botante. Gian Navarro, CCTN News.
Mosunod, dugang 152 ka mga displaced workers natala sa Public Employment Office Lapu-Lapu. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Lapu-Lapu nga mintuhan ang inadlaw nga suhulan sa 140 ka mga garbage collectors sa syudad. Ilang isugyot ngadto sa konseho ang 100 pesos kung 100 pesos. Matadlaw ug adto kinikwaon sa environmental fee collection. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Isugyot sa City Environment and Natural Resources Office Consenro ngadto sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ma-institutionalize na ang special wage para sa mga garbage collectors. Subay kini sa tinguha nga maumintuhan ang ilang inadlaw nga suhulan. Sa kasamtangan, nagdawat og tag 468 pesos nga inadlaw nga suhulan ang 140 ka mga tig-kolekta og basura. Ang 70 kanila mga day shift, samtang night shift ang laing 70 ka mga personnel. Matod ni Jocelyn Abayan, ang Supervising Environmental Specialist sa Senro, nga nakita nila ang panginahanglanon nga umintuhan ang ilang sweldo tungod kay dili lalim ang ilang trabaho. Wa usab sila mga benepisyo isip mga job order employees. Lalim ang trabaho good. Need sila nga ma-compensate gid ba kay kanang they're doing the dirty job and then
ang ilang rate is the same as kanang rate nga sa standard nga rate ba, no? Minimum wage. 700 pesos ka inadlaw nga suhulan ang isugyot sa senro ngadto sa konseho ug didto kini kuhaon sa koleksyon sa environmental fee. Ato nito man naman tayo ko ang pondo so kung atong i-propose na through atong nga budget atong additional lang sa rubbish collection personnel. Samtang karong tuiga, giplanuhan usab sa senro ang pagpalit og laing unom ka mga garbage trucks aron idugang sa siyam ka mga trucks nga nagdagan karon sa dakbayan. Kuhaon gihapon ang pondo niini sa environmental fee collection. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nakatala og dugang 152 ka mga displaced workers sa Public Employment Office kon Peso Lapu-Lapu tungod sa gipatumang redundancy program sa usa ka kumpanya sa relo sa MEPS. Mato di Peso Manager Kim Francisco nga niadtong tuig 2024 pa sa managlahi nga buwan na wad-an og trabaho ang mga apektadong trabahante. Apan ning tuiga lang ni pahibaw ang management sa kumpanya ngadto silang buhatan sa tinguha nga mahatagan og financial assistance ang 152 ka mga displaced workers. Dugang pa ni Francisco nga dili nakusog ang orders gikan sa laing nasod, hinungdan nga nagpatuman og redundancy program ang maong kumpanya. Muna siguro nga ikuan murag on a per month basis lagi sila redundancy program almost on a monthly basis kay may ubang mga ipangkuhan nila mga orders nga di kaabot sa expected nila nga manpower. So muna kinahanglan sila magpagamay ng manpower. Inflation rate sa Central Visayas nagkahinay og niabot na og 1.7% niadtong buwan sa Abril. Gipabantayan karon sa Philippine Statistics Authority 7 ang mamahimong epekto sa presyo sa bugas tungod sa gipatuman nga 20 pesos per kilo nga NFA rice. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Paspas ang nimong paghinay sa inflation rate sa Central Visayas ngadto na sa 1.7% niadtong buwan sa Abril. Mas ubos kini itandi sa 2.4% nga inflation kun nimong pagbarato sa presyo sa mga palaliton niadtong buwan sa Marso ning kasamtangang tuig. Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga nag-una sa mga nibitad sa inflation mao ang food and non-alcoholic beverages. Suma pa ni OIC Director Wilma Perante nga nagkaana mo hinay ang presyo sa mga pagkaon sukad pa sa pagsugod ning tuiga. March 2025, nag-increase ang prices natin sa corn, but this April, nag-decline ang prices of corn by 1.9%. Dason hinuod sa Department of Agriculture 7 nga gianam-anam na og ani ang mga agricultural products sa sayong bahin ning tuiga. Gidugangan pa kini sa mga intervention nga gihimo sa ahensya mong nakabarato ang presyo ilabi na sa mga lagot mo nuguban pa. Gipatuman na sa Hingpit Lukup, Visayas ang pilot implementation sa tag 20 pesos kada kilo nga NFA rice human sa ayuda ban. Maong gibantayan kini sa PSA inubanan sa Regional Statistics Committee diin kuyog usab ang DA kung mabitad pa ba ang presyo sa humay og ubang lagot mo tungod sa maong programa. Sanglit nagkahinay og nagkabarato matud pa ang kantidad sa bugas humay sukad pa niadtong Enero. Decline tayo January, further decline from 2.9%, not further decline to 4.5%, and further decline to 6.8%, and further decline to 10.2%. Sa laing bahin, niabot na din sa Sugbo ang laing 35,000 ka mga bag sa well-milled NFA rice aron ibaligya na sa kalungsuran. Giorder kini sa Cebu Provincial Government sa tingwang mulungtad pa among programa hangtod sa mosunod pang mga buwan. Gawas sa Kadiwa Centers, mahimong mapalit ang baratong NFA rice ubos sa Sugbo Merkadong Barato. Gian Navarro, CCTN News.
Gideklarar sa Malacañang nga special non-working holiday sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang June 17, 2025. Adlang Martes, alang silang pagsaulog sa ika-64 nga charter anniversary. Nakasuwat kini sa Proclamation number 897, pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ni adtong Mayo 9. Kini aron nga mahatagan og kahigayunan ang mga upunganon makaselebrar ug makasalmot sa selebrasyon nga giandam sa lokal nga kagamhanan ni anang adlaw. May pahibaw ang Department of Budget and Management nga makadawat na ang mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno sa ilahang mid-year bonus. Mato ni Budget Secretary Amina Pangandaman nga mugbalor ngadto sa usa ka buwan nga sweldo ang madawat niya nga bonus sugod karong adlaw. Migahin ang kagamhanan og kapin 63 bilyones ka pesos alang sa mao nga insentibo og madawat kini sa mga qualified civilian o uniform personnel. Nasayran nga makuha ang mid-year bonus alang sa mga nagtrabaho sa gobyerno sud sa labing minus 4 ka buwan. Gikinahanglan nga mahimong satisfactory ang performance rating sa matag empleyado at tulo sa nakalabay lang nga rating period. Mosunod, na missing nga 52 anyos nga mananagat patay nang napalgan sa Katarman, Dawis, Bohol. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, naabtan sa mga otoridad nga nagbuyod sa baybayon ang patayng lawas sa usa ka 52 anyos nga mananagat kagahapon sa barangay Katarman, Dawis, Bohol. Gila ang mao nga mananagat nga si Melchor Amatiad Aranton og residente ra usab sa mao nga dapit. Matod sa Dawis Municipal Police Station nga nakit-an sa silingan ang lawas ni Araton sa baybayon ug mi-report dayon kini sa ilang buhatan. Nasuta sa pasyonal nilang investigasyon nga mitambong sa lubong ang ilang nga silingan ang mao nga mananagat. Hinuon way nakitang foul play ang doktor nga mi-autopsy sa report nga mi-autopsy sa patayng lawas ug nasuta nga nalumos sa dagat ang maong lalaki. Nadakpan pagbalik ang usa ka ex-convict atol sa bypass operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa Sitio Simbahan, A. Lopez Street, Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpang si Angelo Arnaez Tabuelog, 32 anyos ug residente ra sa dapit. Nakuha gikan kaniya ang mga pinuto sa gituang shabu nga motimbang sa 25 gramos nga mobalor sa 170,000 pesos. Tulo ka semana nga gipaubos sa monitoring si Tabuelog, human migawas ang iyang pangalan nga mibalik na usab sa pagpamaligya sa ilegal nga drogas. Nadakpan na sa Labangon Police Station 10 si Tabuelog ni atong 2018 sa kaso gyapon sa ilegal nga drogas ug nakagawas ni atong tuig 2020. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.